আসসালামু আলাইকুম। এই যে বাটন ফোনটির কথা বিপরীত পাশ থেকে কেউ শুনতে পারে না, মানে এই ফোনটাতে যদি কাউকে ফোন দেওয়া হয় তাহলে বিপরীত পাশে যে আছে, অন্য যে পাশে যে আছে সে কিছুই শুনতে পারে না এই ফোন থেকে বললে। এটার মাউথ স্পিকারটা চেঞ্জ করে দেখবো ঠিক হয় কি না। দেখতে দেখুন সবাই কীভাবে মাউথ স্পিকারটি চেঞ্জ করা হয়। তার কাটা কিসের? প্রথমে ফোনটি খুলে নিলাম, এখন মাউথ স্পিকারটি খুলে নতুন একটি ইনস্টল করা হবে এখানে। उसे कौन से ब्लॉक में रखते हो? रूल्स के हिसाब से राइट आइकन को ब्लॉक यही रखना होता है ऐसे। और ऊपर से ऑर्डर आया है कि टैलिंग को भी ब्लॉक में रखा है। ओके, बी ब्लॉक में। हेलो, बी ब्लॉक में कोई वीपीआई की टैलिंग है क्या? हाँ है सर, बिजनेस पर ना तो पिछले सप्ताह को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, इसलिए नई सरकार ने झूठे केस में उसे अंदर कर এখন এই ফোনটি মাউথ স্পিকারটি ইনস্টল করা হয়ে গেছে। এখন ফোনটির ক্যাচিং লাগে চেক করব। এখন এই যে দেখুন ঠিক হয়ে গেছে।